किंतु दीक्षा नेबार आवश्यकता कि अछि से गीतारे से कथाटा बुझेइछथि अर्जुन को तू जते पर्यंत दीक्षा न नेइछु सेते पर्यंत मु कहूतबा कथा गुडाक तो मुंड भितरे पसिबो नै काना केते गुरुत्वपूर्ण कथा तो जेते बेले प्रभु आसंती अवतार नहीं किना ए तो 26 टा अवतार नहीं किरा आस्ते कच्छप अवतार आस्ते मत्स्य अवतार नहीं किरा आस्ते कूर्म अवतार नहीं किरा आस्ते बराह अवतार नहीं किरा आस्ते जेते बेले जहा अवतार नहीं किरा आस्ते तांको हमकु ग्रहण करिया पई पड़िबो जेते पर्यंत आमे ग्रहण न करूछे सेही समय रे हमर सेही रिसेंट ज्ञानटा हम पाई परिबा नै वर्तमान बंचिबा बढ़िया पई जहा आवश्यकता सेही जिंसटा पुरुषोत्तम नहीं किरी आसंती एवं सेही जिंसटा को जे ग्रहण करे से बंचिबा बढ़िबा तुकटा को बंचिबा बढ़िबा रास्ताटा को पाई जाए आ जेते पर्यंत ग्रहण करे ना से पुराना ढांचा रे जेते पर्यंत सॉफ्टवेयर हमें मोबाइल रे सॉफ्टवेयर अछि सब बेले अप टू डेट करा जाए सॉफ्टवेयर काई कि अप टू डेट करा जाए नले मोबाइल आ काम दबो नै सेही भलिया जेते पुरुषोत्तम आसंती सेते हमें अप टू डेट हेबा दरकार जेते पर्यंत हमें अप टू डेट हेबा नै सेते हमर हैंग हे जिवो जीवनटा हमर हैंग हे जिवो जेंति मोबाइलटा हैंग हे जाए जेते पर्यंत हमें ठीक भाव में मोबाइलटा को हमें चलाई पारना से भले जीवनटा भी हमर हैंग हे जाए तो तेणु यार जदि जीवंत प्रमाण जदि दरकार जे रिसेंट प्रॉफिट काहे की ग्रहण करा जाए दिने स्वयं कृष्ण एवं रुक्मणी बसी थांती रुक्मणी कृष्ण को कहउचंदी एटा मु आगुरु भी आलोचना करिछि जे प्रभु तुमर तो भक्त होछि हनुमान तो ताको कहीं तुम पाखु से दिने भी देखा करिया पे आसिला नै जदि से परम भक्त तुमर से ताले तुम पाखु तो से देखा करिया पे आसी दादा आसिला नै काहे की तो सेते कृष्ण गरुड़ को कहले जे गरुड़ जाओ हनुमान को डाकी करी आनो से तो मोर परम भक्त ताकू कहबो मो एठी अछि मते देखा करी किना जीवो गले गरुड़ गरुड़ जाई किना जते बेले हनुमान को देखा गले हनुमान तो बहुत शक्तिशाली डरी डरी जाई छथि गरुड़ जाई कि जते प्रणाम करी किना कहउछथि स्वयं प्रभु कृष्ण तुमको डाकुछथि आसो सेते बेले मु की पे जीवी कृष्ण को पाकू मोर की काम अछि कले से प्रभु ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक पुरुषोत्तम ताको पाकू चलो सेते बेले मु जीवी नै सीधा माने गंभीर भाव रे ताको गाड़ी गला भलिया कहले गरुड़ पळे आसिले कृष्ण को पाकू कृष्ण को कहउछथि जे मु बहुत रिक्वेस्ट करले हनुमान को किंतु हनुमान आपन को देखा करिया पे आसीबो नै से कहउछि जे तांकर प्रभु होउछथि स्वयं रामचंद्र तांकर जीवन रो कांडारी होउछथि प्रभु रामचंद्र एवं मालिक होउछथि रामचंद्र से राम को छोड़ा काहेरी को चिन्हे ना पुणी गरुड़ को कहले कृष्ण कहले तू कहबो जा तोर जे पुरुषोत्तम से आछथि तांको देखा करिवा पे माने आ बोली कि कहि करी आसु जा गरुड़ कहले मु आउ जीवेनी मते केते बेले मारी मुरा देले ढेड़ा फेड़ा भांगी दिबो मु से हनुमान पाखु जीवेनी से तो बहुत शक्तिशाली स्वयं प्रभु कहउछथि मु कहउछि तू जा तोर किछि हेबो नै गरुड़ पुणी थरे आसी किना हनुमान को गुहारी जणाउछथि जे माने स्वयं प्रभु तुमर जे स्वयं जे विश्व ब्रह्मांडर मालिक तांकु तुमे देखा करिया पे आसो से कहले मोर मालिक से कहले हां तुमर मालिक करे ठीक अछि मु देखा करिया पे जीवी गले कृष्ण को देखा करिया पे हनुमान द्वार रे द्वारपाल छथि द्वारपाल माने पचार छथि तमे के कहले मु हनुमान ताको छाड़िबा पे नाराज कहते आमे प्रभु को पचारि आसु तापर छाड़िबा हनुमान किंतु ठेली पेली कर पसी गले तांकु की अटके परिबो तांको जेतकी बळ अछि पसी गले जेते बेले देखुछथि स्वयं प्रभु स्वयं कृष्ण बसिछथि तांको आ प्रणाम करू नाहति हनुमान सेते बेले कहउछथि जे हनुमान तू कोन मते चिन्हि पारलु नै कहले ना मु तुमको चिन्हि पाले नै तमे के सेते बेले स्वयं कृष्ण तांकर रामंकर अवतार से धारण कले जेते बेले धारण कले सेते बेले हनुमान विचलित हे गले एवं प्रणाम कले कहले प्रभु तमे ए जन्म रे ए देश रे ताले सीता मां कहांती जेते बेले रुक्मणींकर आड़ को हाथ बढ़ाई दैछथि देखुछथि स्वयं रुक्मणी सीतांक भेषरे बसिछथि तो सेते बेले कृष्ण को से ग्रहण कले माने रामचंद्र जेते बेले आस्थिले से राम को पुरुषोत्तम भाव रे से जुग रे से ग्रहण करथिले किंतु ए जुग रे से स्वीकार करि नथिले किंतु ए जुग रे से कृष्ण को पुरुषोत्तम भाव रे स्वीकार कले जे राम से ही कृष्ण ताले ए जो बारंबार पुरुषोत्तम हेई करी आसीछन्ती एइथरु प्रमाण मिले जेते बेले जे आसंती तांकु ग्रहण करिया पई पड़े एटा हनुमान करिकिना देखै देले सेई भलिया जदि हमें देखिबा जे स्वामी विवेकानंदंकर बापा मांकर कुल गुरु अलगा थिले किंतु स्वामी विवेकानंद जे नरेन
सी ग्रहण कले क्या रामकृष्ण ठाकुर को जदि से कृष्ण को ग्रहण करते राम को ग्रहण करते जीशु मोहम्मद को ग्रहण करते ताहले नरेंद्र स्वामी विवेकानंद केबे भी हो पारि न थाते आज जदि स्वामी विवेकानंद होती रामकृष्ण ठाकुर जेहेतु रिसेंट प्रॉफिट रिसेंट गुरु को से ग्रहण कले तेणु से स्वामी विवेकानंद हेले विश्व सारा जानिले से भाया प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस तांकर बापा माँ अलगा कूल गुरु थिले से गुरु ग्रहण करथिले किंतु जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती देवी शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नेले तेणु तो तांकर पुत्र जन्म हेले सुभाष चंद्र बोस देव संतान ये विश्व ब्रह्मांड तांको जानिछन्ति सुभाष चंद्र बोस को ताने जे रिसेंट प्रॉफिट को ग्रहण करिसन्ति से सक्सेस होइसन्ति जेते पर्यंत रिसेंट प्रॉफिट रिसेंट पुरुषोत्तम को ग्रहण जणे करिवो नाही ता जीवन में सक्सेस माने धनी हेबा नुहे सक्सेस माने सुख शांति निरामय एवं प्रभुंकर कथा मानि चलिबा प्रभुंकर विधान को मानि चलिबा हे होची सक्सेस तेणु जा भी हो एठे जो माने उपस्थित अछन्ति रिसेंट गुरु को धरिकिना चलतु देखिबे ताको विश्वास करिकिनी चलतु एवं गभीर विश्वास हवा दरकार प्रत्येक क्षेत्र में गभीर विश्वास हवा दरकार देखिबे जीवन रे प्रत्येक जिनिस आनंदमय हेबो बाधा विघ्न समस्त जीवन रे अछि बाधा विघ्न समस्त जीवन रे अछि किंतु एई बाधा विघ्न देई करे जदी आमे धरिकिना रखिथिबा ताने हमर नेक्स्ट जनरेशन से माने सब देव संतान हे जिवे तेणु तो दादा कहिथिले परम पूज्यपाद बड़दा भी से कथा कहिथिले दादा को जदे प्रश्न करा जाय जे विभिन्न जगह सत्संगी मानक भितर एभलिया विशृंखला दादा कहिथिले जे सत्संग रो काम करिया पई ऑलरेडी पिला माने जन्म हे सारी तुमको चिंता करिया पई हबो नै आ आज देखा जायछि आज रो डेट रे पिला माने एते रेंज रे काम करि चाली छथि जे सत्संग आज पूरा पृथ्वी रे सत्संग रो प्लावन छुटी छि ठाकुर को जीवन का ले काशीश्वर राय चौधरी काशीश्वर राय चौधरी जने ठाकुर को परम भक्त से ठाकुर को पास जेते बेले आसीथिले से ठाकुर को सानिध्य लाभ करते एवं ठाकुर को बहुत किसी से करते एवं ठाकुर को बहुत भल पाते दिने ठाकुर बसटानी पावना हिमायतपुर बसिथिबा भितरे ठंडा समय आसीथाए से गाँव किसी भाई माने जाई ठाकुर को पाखे निवेदन करे ठाकुर ठंडा दिन आसी गलानी ठंडा बहुत लागिबो आपन किसी यदि हमको चादर दान करते ताले मु बहुत खुशी होंती आपने बहुत खुशी हों से गाँव लोक माने कहले सामने बसिथा काशीश्वर राय चौधरी आसाम के विराट भक्त ठाकुर कहते ए काशी मोर 100टा चादर दरकार जे एमडी चादर दरकार एमडी चादर एबे ठाकुर से चादर तो बहुत दाम कोन करिवे कहले मोर दरकार केते दाम से कहले 90 टका 100 टका 125 टका ठीक अछि 100 टका वाला चादर नै आइ 100 टका माने से समय रे गुटे चादर 10000 सहित आज रो समान 10000 के 15000 20000 गुटे चादर आज रो डेट तो काशीश्वर राय को जेते ठाकुर निर्देश देले से गले आसाम दे सेठिकार एमएलए जे प्रथम सत्संग एमएलए जने नेता हेतिले से ताकू दर्शन कले एवं ताको सहित कथाबार्ता करी जाबो 100टा एमडी चादर आनिले एमडी चादर आनी जेते बेले काशीश्वर राय को कहते ए लोक मान को गुटे गुटे चादर बांटी दियो काशीश्वर राय कहते ठाकुर एमाने तो साधारण लोक ए चादर रो मूल्य कोन बुझिबे केते हालुका केते पतला केते दामी चादर कोन एमान को दे देबी ठाकुर करे हां मैं ताकू ही दियो गरीब लोक माने जो माने दिन मजुरिया जो माने यार भेलु जानती नै काशीश्वर राय को कहते एबरा को देबा भाई गोटे करे गोटे चादर बांटी देले काशीश्वर राय कहते ठेपुदा माने शिशि ठाकुरंकर स्थान भाई कहले ताप एबरा चादर गुटे भी नै एबरा सुंदर हालुका नरम चादर एते दामी चादर ताकर तो गुटे नै ताकू गुटे दे देबी रे तार की दरकार है ता तो मु अछि ठाकुर कहते पुणी दे चलिले शेष चादरटा जेते बेले थाई कहते ठाकुर बड़मान तो मिले भैया गोटे भी चादर नै एते दामी चादर एते सुंदर हालुका चादर ताकू कोन दे देबी ए बड़मार कोन दरकार है ता पई तो मु अछि दे दे सब चादर पूरा को बांटी देला परे काशीश्वर राय चौधरी जाई से तांको घर को बहुत दिन परे से आछते ठाकुर को सानिध्य लाभ करिया पई जेते बेले ठाकुर को सानिध्य लाभ करिया पई आछते एवं आसिकिना रहिजति ठाकुर कहिजति तंत्र विद्या साधना कर उच्चाटन मंत्र मारण मंत्र एगुला ठाकुर कहितला काशीश्वर राय को शिखला पई से सेगुला को शिखिछथि एवं शिखिला परे किछि दिन परे कोन हे जे ठाकुर को कहते काशीश्वर राय ठाकुर आपको पाखे जेते प्रणामी अछि
ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ହଜମ ହେଇଯାଉଥିବ, ମୁଁ ତାର କ'ଣ ହିସାବ ରଖିବି? ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ତାର ହିସାବ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ତୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିବୁ, ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିବୁ। କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ସେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନା ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ନଗେନ୍ଦ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ପଇସା ବହୁତ ଦରକାର, କହିଲେ କାଶୀକୁ ନେଇଯିବୁ ଯା। କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନଗେନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା, ଯାଅ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାର ଧାର ବି ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବି ସୁଝିଛନ୍ତି। ସୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, ହୋଟେଲରେ, ସେ ହୋଟେଲରେ ସେ ମୁଢି ଏବଂ ଆଳୁଚପ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ନଗେନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଏଇ ଠାକୁର ପଇସା ଗୁଡାକ ତୁ ରଖୁଛୁ ତ, ତେଣୁ ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଛୁ ହୋଟେଲରେ ବସିକିରି। କିନ୍ତୁ କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଇସା କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ କଥାଟା ନ ଜାଣିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଡ଼ା ୱାର୍ଡଟା କହିଦେଲେ ତାକୁ ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପଇସା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତୁ ଏଇ ପଇସା ଗୁଡାକ ଠାକୁରଙ୍କର ପଇସା ସବୁ ରଖୁଛୁ ତ, ତେଣୁ ଏଇ ପଇସାରେ ତୁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ମୌଜ ମଜଲିସ କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ। ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ବାଧିଗଲା, କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ ମାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ନଗେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ତା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଭୀଷଣ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇକିନା ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆମର ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା ଯିଏ ଆମର ଆଶ୍ରମିକ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମ ଦଉନାହିଁ, କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେଡିକାଲର କାମ ନାହିଁ, ଔଷଧର କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ଦଉନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାରୀ ଡାକ୍ତର ଦେ ଔଷଧ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଯେତେବେଳେ ପାନେ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ନାକରୁ ମୁହଁରୁ ଭୀଷଣ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ସେ ଠାକୁର ତ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାର ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟକୁ କହିଲେ କାଶୀ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି କରି ନଦୀରେ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ। ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ପଳେଇଲେ। ସେ କଥା ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ଅଛି, ତୁ ଯୋଉଦିନ ଚାଦର ବାଟିଥିଲୁ, ସେ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, এইটা মতে বহুত ফিল লাগিଥିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା। ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ତତେ ପାଦ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା ଭଗବାନ ବୋଲିକିନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ତତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କାଣ୍ଡ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କଲୁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତାକୁ ମାରଣ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ତା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଲା? ଜୀବନ ସାରା ମଣିଷ ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ କାହିଁକି ଜଣେ ମନେ ରଖିପାରୁନି? ମାନେ ଏଇଟା କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ କାହିଁକି ମନେ ରଖୁନାହିଁ? ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ, ହାର୍ଟକୁ ପାର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲେ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲେ, ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ଦଉଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଶୀଶ୍ୱର ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମାରିଥିଲି ନଗେନ୍ଦ୍ର କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କଲି, এই ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିନା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭଗବାନ ତ ମତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଏ ଯୋଉ ଠାକୁର କେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଫିଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭଗବାନ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୁରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାପା ଏବଂ ମା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଅଲଗା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେଟ, ରିସେଣ୍ଟ ଗୁରୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
तार गोटे उदाहरण दे वक्तव्य शेष करी दिने कौन है स्वयं विष्णु नारायण बसुँच और रुक्मणी बसुँच कृष्ण और रुक्मणी दी जन जाक बसी समय रुक्मणी कहते ए जन्म तुम्हें तो जन्म हल किंतु तुम जो परम भक्त आर जन्म हनुमान कहीं सी तो तुम पाखक आसुनी तुमको स्वीकार करूनी कौन तुम्हें देखा कर इच्छा नहीं ये कथा रुक्मणी स्वयं कृष्ण को कहते कृष्ण से गरुड़ को डाकिले कहले ए गरुड़ तू जा हनुमान को कहू मो पाखक आसो देखा कर बोले गरुड़ गरुड़ जाए हनुमान को कहले जे स्वयं पुरुषोत्तम ए जुग पुरुष कृष्ण से स्वयं जन्म ग्रहण कर सारी तोर कौन कांड ज्ञान नहीं तू जाकर देखा करू प्रणाम करू हनुमान कहते मु स्वयं राम को जाने मोर प्रभु होचंदी मोर पुरुषोत्तम होचंदी मोर निजर भगवान होचंदी स्वयं प्रभु रामचंद्र मु काहे कृष्ण पाकुदी काहे ताको प्रणाम करी ए कथा जते बेले कहले गरुड़ आ किछि कहले नै काहे गरुड़ हनुमान को डरते हनुमान रो कागज को काहे सी जब गुटे चापड़ मारछन गरुड़ रो डाणा फाणा भांगी दिबो तेणु भयरे से पळेले पळे जाई स्वयं नारायण स्वयं कृष्ण को कहले जे प्रभु तू जाईथिले हनुमान पाखको किंतु हनुमान को जते बेले ए कथाटा जणाइले तते बेले हनुमान कहला जे मो कृष्ण पाखको जिबि नै मु ताको माने ना मु माने होछि राम को मोर प्रभु होचंदी राम मोर पुरुषोत्तम राम और मोर जीवन कांडाली होचंदी राम तू काहे कृष्ण को माने बोले तू मो कथा कहलु नै ठीक है तू जीव जा जे से जन्म ग्रहण करथिला आज से कृष्ण अवतार जन्म ग्रहण करछथि एई कथा जा कहला गरुड़ कहले मु काटिबि नै काले से मते मारिबो काले मते से पिटी मारी मरे देबो मु जीबि नै बोले तू जा कृष्ण को तू जा ताको कहि कि आए बोले गरुड़ जाई कि ना जते बेले कहउछथि हनुमान को एक पुरुषोत्तम जुग पुरुषोत्तम से जुग जुग जन्म ग्रहण करती जे रामचंद्र से ही कृष्ण अवतार होती किंतु ता विश्वास नहीं हनुमान आसी जंदे राज दरबार को चौकीदार को अटकई छी पहले केना पछने ताकू तो के अटकेवर शक्ति नहीं हनुमान को जेति बड़ बसी जाई छथि बसी केना जेते देखु जंदे स्वयं प्रभु श्री कृष्ण प्रणाम भी करूनांती हनुमान प्रणाम भी करूनांती सेते बेले कृष्ण को जति जे हनुमान तू कोन मते चिन्हि पारिलु नहीं सेते बेले कहले ना मु चिन्हि पारिलु नहीं कहले मु पर तो राम कई मु तो जानि पारु नहीं स्वयं प्रभु श्री कृष्ण निजे राम अवतार नेले एवं जेते राम अवतार नेले स्वयं हनुमान ताको प्रणाम कले एवं जेते प्रणाम कले पचार कई सीता मां तो नहांती पुणी रुक्मणी साइड रे थिले ताको सीता को भया दर्शन करे और से ताको अवतार नै थिले सीता को सेते बेले पुरुषोत्तम गले केना ग्रहण करथिले ए महाभारत युद्ध रे तेम तांकर झंडा कृष्णकर रथरे अर्जुनकर रथरे मुंड ऊपर थिला स्वयं मुख ऊपर बसिथिले मतलब एते शक्ति ए प्रभु तेणु जिते जुग जुग धरिक आसते ये प्रमाण मिले ये जुग पुरुषोत्तम को ग्रहण करने आवश्यकता रही आम कृष्ण को मानुचे राम को मानुचे से रामकृष्ण को से ठाकुर मधुचंद्र भितर अच्छे से लिखा है सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरण व्रज अहम तम सर्व पाप मां मोक्ष मासुच माने हे अर्जुन तू मते ग्रहण कर ता माने से कहि नाथि जे राम को छाड़िबा कथा महाभारत रे गीता रे लिखा है श्लोकटी से छाड़िबा कथा को नाथि जे तू राम को छाड़ी दे बा तांकर कश्यप अवतार मत्स्य अवतार नरसिंह अवतार 22 अवतार नहीं थिले कृष्ण को पूर्व ताको छाड़िबा कथा को नाथि तू जदी मते ग्रहण कर ता भितर मु समस्त मो भितर अछन सेबे आमे ठाकुर चंद्र को जदी ग्रहण करू ताको भितर सब आउरी 26 टा अवतार ताको भितर अछन से यीशु मोहम्मद रसूल चैतन्य महाप्रभु एगुडा को अछन तो तार प्रमाण तो बहुत रही जानि रो काई ठाकुर जो विधान दे पूरा कॉन्ट्रैक्ट पालन करबार अछि यदि आम पालन करूना ताहले सेटा नीति विरुद्ध हो जाए शास्त्र विरोधी नीति विरोधी एवं इष्टंकर विरोधी हो जाए से जिनसा तेणु इष्टप्रति प्रत्युषर आवश्यकता अच्छे देवार कहीं भोग नवेदन इष्टप्रति मैंने आम भोग नवेदन कर ठाकुर आम जी जिते टकर इष्टप्रति दौ से टकर आम भोग नवेदन करूँ तो ये जो गभीर विश्वास पर जो आलोचना भी होता गभीर विश्वास जड़े हर्षेन्द्र चट्टोपाध्याय जड़े ठाकुर परम भक्त जो हर्षेन्द्र चट्टोपाध्याय से दिने ठाकुर समय कथा सी प्रत्येक दिन से डीपी वार्ड जाती आज आम डीपी वार्ड नामकरण कराई आम से प्रत्येक दिन कहारी ना कहारी घर को जाती विधान बताती केमती कौन अच्छा भल मंद ये सब पचारती तो हर्षेन्द्र चट्टोपाध्याय दिने कौन है सी दिने डीपी वार्ड जन गुरु भाई पाखक से जन बहुत बड़ इंजीनियर जिते से बहुत बड़ इंजीनियर
से जेतेबेले जाइछन्ति तांको घरको जेतेबेले पचारुछन्ति जे आपण दीक्षा नेइछन्ति से कहले हां मु दीक्षा नेइछि आपण इष्टवृत्ति करन्ति से कहले हां इष्टवृत्ति करे रविवार दिन करे से कहले रविवार दिन करन्ति माने से कहले नहीं तू खाली रविवार दिन ही करे आउ 6 दिन करन्ति नहीं से कहले नहीं आउ 6 दिन करे नहीं ता माने से कहले मु तो ड्यूटी जाए राति 11टा बेले फेरेला बेले टिके मद पी दिए रास्ता रे कोठी पड़ी हुए बा होटल रे पड़ी हुए मोर ता ठिकना नाही जेतेबेले उठे सेतेबेले 10टा 11टा बाजी जाई थाई दिनर एवं तापरे खाए पिए टिके बुलाबुली करे पुणी फेर ड्यूटी जाए और समय कोठी के इष्टबुद्धि देबी ताले आपण इष्टबुद्धि केमिति दउछन्ति रविवार दिन आ अन्य दिन देई पारुनांती आपण मद पियन्ति बोली किना बा एठी सेठी पड़ी रुहन्ति बोली किना କିନ୍ତୁ रविवार दिन से कहले मो शनिवार दिन राति दिन ड्यूटी सरी जाए मु आसिकिना घरे सुई पड़े सकाळु जे उठे रविवार दिन सेते प्रत्युष थाए माने सूर्य उदय हेई न थाए आ सेही दिन ही इष्टबुद्धि को देई पारे सेते एटा तो नीति विरोधी शास्त्र विरोधी इष्टकर विरोधी एमिति केबे दिया जाय नै ठाकुर एटा ग्रहण ही करिवे नै तुमे जदि रविवार दिन इष्टबुद्धि दउछ आ 6 दिन तुमे इष्टबुद्धि दउनो ताले एटा ठाकुर ग्रहण कले केमिति सेते बेले से इंजीनियर जे मद खांती माताल जणे से इंजीनियर को हाथ गुड़ा को दीटा टेकी देकी कहउछन्ति शिशेन्द्र चट्टोपाध्याय को कहउछन्ति जे दादा ए हाथ मोर देखुछन्ति डाहाण हाथटा ए डाहाण हाथटा आज ठाकुर पाई बंचिछि से कहले केमिति कहले दिने राति 11टा बेले जेतबे मोर ड्यूटी बंद हला सेते बेले मु आसुथिली आसीबा समय रे मोर जने सहपाठी मो सहित जे इंजीनियर जणे से तांकर मशीन टा बारंबार बंद होउथाय से बहुत जेते बेले हैरान होता मते से निवेदन करथिले कहउले जे ए मशीन टा टिके भाई टिके सजेई दियंतु नहले काम बंद होई जिवो प्रोडक्शन बंद होई जिवो सेते बेले मु जाई से मशीन टा को रिपेयर करले जेते बेले मशीन टा को रिपेयर करूची से समय रे कोन हेची मोर ए जो शार्ट रो जो बटन टा लागि गला से चक्क भीतर जे चक्क भीतर लागि गला से शार्ट टा माने हाथ सब मोर से शार्ट टा माने चक्क भीतर पसी जाउतला एवं जेते बेले चक्क भीतर पसी जाउतला सेते बेले मो मुंड भीतर कोन नै कोन गुडे पसी गला मु पार्टी करी कहली पूरा बहुत जोर से पार्टी करी कहली जे प्रभु मु रविवार दिन इष्टबुद्धि दिए जदि मोर हाथ टा तुमे खंडी देबो मु इष्टबुद्धि को हाथ रे देबी এই জিনিসটা সে পুরো পার্টি করি কিনা পুরো জোরসোর পুরো সমস্ত সামনে এই কথাটা সে কইলে বলে ইষ্টবুদ্ধি কেমিতি দেবি সেতে বেলে সে ফ্যাক্টরি কেবে শাটডাউন हुए নাই সেদিন লাইট চালি গলা এবং মেশিন বন্ধ হই গলা এবং সে হাতটা সে বঞ্চি যাইতলা সে কঞ্চি রে কাটি কিনা সে শাটটা সে হাতটা বাহার করতিলে এবং যেতেবেলে হাতটা বাহার কলা বেলে সে নিজକୁ নিজে ফিল কলে যে মই গুটে দিন ইষ্টবুদ্ধি দেইଥିଲି ঠাকুর মতে রক্ষা কলে शिशेन्द्र चट्टोपाध्याय कहले आपनको ठाकुर चेतावनी देले सेही दिन आपण ठाकुर को गभीर विश्वास भाबरे जे आपण को विश्वास दिला जे ठाकुर को इष्टबुद्धि दउती ठाकुर मते रक्षा करबे गोटे दिन इष्टबुद्धि दउतर दरकार किंतु बारंबार से जिनसटा रक्षा करबे नै एटा नीति विरोधी शास्त्र विरोधी ठाकुर आपण को चेतै देले आपण अजाणत रे आपण जानि नाहंती विधान बा अजाणत रे आपण एगुडा को सब करि चालुनी किंतु आज जो मु आपण को डिटेल कथाटा कहली जे प्रत्युषरु इष्टबुद्धि दिया जाय प्रत्येक दिन ताहले ठाकुर ताकू ग्रहण करते एवं आपन को रक्षा करेंगे यदि आज ठाकुर आपन भूल करेंगे ताहले तार परिणाम आपन को सांघातिक भाव में भोग करिया पय पड़िबे ताहले चिंता करन माने एई जो इष्टबुद्धिर महत्व सेम से जिनसटा कर्माबाई को ऊपर हेतिला हम बहुत समय रे को जे माने जो गभीर विश्वास थाए सेठी हमें जेमिति करी हेले भी ठाकुर को जदि दउ ताकर भितरे हमर विश्वासटा हवा दरकार से ग्रहण करन एई जो भलो पाइबाटा एईटा ही ठाकुर ग्रहण करन विशेष करी आमे भलो पाइबा नै खाली आमे देई दिबा इष्टबुद्धि देई दिबा किछि लाभ होबनी भलो पाइबाटा सब बेले भलो पाइबाटा ही ठाकुर ग्रहण करन से बेले कर्मा भाई जने बाल्य विधवा से जेते बहुत छोट बयस रे विधवा हेतिले से समय रे से ओ मठ मंदिर रे रही भी से चिंता कले जे मु भगवान करी जीवन सारा सेवा करी से समय रे विवाह हो नतला जे विधवा आइले पूरा से विवाह हो नतला तो से बहुत मठ मंदिर रे रहिले संतुष्ट लागिला नै आसी किना जगन्नाथ धाम रे रहितिले এবং যেতবে জগন্নাথ ধাম রে রহিলে তাকে বহুত আনন্দ লাগিলা সে কুড়িয়া ঘর কলে এবং কর্মা ভাই সেটি ঘর বনেই কিনা রহিলে ঘর বনেଇବା দিন প্রত্যেক দিন সে জগন্নাথକୁ অন্ন ভঙ্গ মানে খিচুড়ি রাঁধি কিনা প্রত্যুষରୁ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅନ୍ତି ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ପାଇଲେ ଯେ କର୍ମା ଭାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଘଷି ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷା କାଠିଟାରେ ଖିଚୁଡ଼ିଟାକୁ ଘାଟି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଏ ମା ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ कहला ना खिचुड़ी रांधुची कहले खिचुड़ी रांधुची जे ओंठा दांत काठीटा से बुले देलु जे से कहला ओंठा दांत काठीटा से सतरे से भाबले कहले तो ओंठा दांत काठीटा तो जते बेले सेटा देखि देले देखला परे कहले अरे करिबी कोन हैना
ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ କହିଲେ ତୁ ଯା ଗାଧେଇବୁ, ପବିତ୍ରତା ସହ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧୁଛୁ, ତାକୁ ଗୋବର ଦେଇ ସଫା କରିବୁ। ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ବସ୍ତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କର୍ମବାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଶୁ ବେଶ ହେଇ, ଛୋଟ ବେଶ ହେଇକି ସେ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କର୍ମାବାଇ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏଇନା ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ମୁଁ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସିଏ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ, କରିବି କ'ଣ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନଉଛନ୍ତି କର୍ମାବାଇ ସିଆଡ଼ୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗାଧେଇକିନା ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଖିଚୁଡ଼ି କରିକିନା ଦେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର୍ମାବାଇ ଖିଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଖିଚୁଡ଼ିଟା ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା କେମିତି? ଆମେ ତ କାଲି ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁହଁଟା ରହିଲା କେମିତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ଏବଂ ପଣ୍ଡାମାନେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁ ନ ଧୋଇକିନା ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନ କରିକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଖୋଜ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ନୀତି ବତେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର କହିବାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ ଦିଅ ଅଜାଣତରେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିସାରିଲ ସେତେବେଳେ ବିଧି ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନହୀନ ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଦିଆଯାଏ, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନ ବତେଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ତାହେଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆମେ ଯେହେତୁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଯେ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଦିଦି ମାଆଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କୈଳାସବାସିନୀ। ଯେତେବେଳେ ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଦିନେ ହଠାତ୍ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା, ଲାଲି ଧଡ଼ି ବାନାର ପିନ୍ଧି, ସୁନ୍ଦର ଅଳତା ପିନ୍ଧି, କି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ସେ ବାହାରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି, କୈଳାସବାସିନୀ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୁଁ ଏ ସକାଳ ଭୋର ଭୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଛି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କାହାକୁ କହିବୁନି। ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିପାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କାହାରିକୁ କହିବୁନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କୈଳାସବାସିନୀ ଯେ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀଙ୍କର ମା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1894 ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଏଭଳିଆ ଚମତ୍କାର ଝିଅ, ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ, ଯିଏ ଯାର ନାମକରଣ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମା ଗାଁର ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଟକି ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ, ଫଟକି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବୋଲିକିନା। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ ହେଲା ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶୀ ବାଳା ବୋଲିକି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଛୋଟବେଳ ହୋଇ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ତାଙ୍କ ଦିଦି ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇ ପୂଜା ପଶା ବିଧି ବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ଛୋଟବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିଦି ମାଙ୍କର ବାସନ ମାଜି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫଳ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଭୋଗ ପାଇଁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦିଦି ମାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷି କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ବଡ଼ମା ସେ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟବେଳୁ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦିଦି ମା ତାଙ୍କର ବହୁତ କୈଳାସବାସିନୀ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ନୀତି ବିଧି କାନ୍ତି ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବଡ଼ମା ତଦ୍ରୁପ କରିଚାଲିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, କୈଳାସବାସିନୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଦିମା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେ ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କହୁଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତୁ ମନା କରିବୁ ନାହିଁ, ପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କିନା କହିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆକୁ, ଷୋଡ଼ଶୀ ବାଳା ମାଆକୁ ବି ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଲି ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବି ଥିଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନର ଶରୀରରେ ସିଏ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଠାକୁର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ PhD କରିଥିଲେ, MA କରିଥିଲେ, MPhil କରିଥିଲେ, LLB କରିଥିଲେ ଝିଅମାନେ।
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ବର ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଏତେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ ପିଲା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ମିଳୁନଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଭଳିଆ 7 ଜଣ ନାରୀ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବରଣ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମୀରାବାଇ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ ନାରୀମାନେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବରଣ କରିଥିଲେ। ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜୀବନ ସାରା କାହାକୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏଜୁକେଟେଡ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହାଯାଏ, ସାହସର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ନାରୀମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ମା ସୀତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି ଜୀବନ ସାରା ରାମଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଟା ବିତେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଲବ ଏବଂ କୁଶକୁ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ବନେଇଥିଲେ। এই নারী ହିଁ ଜଣେ ମା ସୀତା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରହି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବନେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିନା ଗୋଟେ ଗଛରେ ରଖିଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ପୁରୁଷ ବନେଇଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ସାହସୀ ବୀର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶୀବାଳା ମା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ପଶି ଆସିଥିଲା, ଷୋଡ଼ଶୀବାଳା ମା ନିଜେ ଗୋଟେ ମଶାଲ ଜାଳି, କେତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଶକ୍ତ ବା ଏତେ ମଜବୁତ କବାଟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଝାଟି ମାଟି ଘର ଥିଲା, ଟିଣର କବାଟ ସବୁ ଥିଲା, ବାଘ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଘର ଭିତରକୁ। ମଣିଷ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ବାଘ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ମଶାଲ ଜାଳି ସେ ବାଘର ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ମର୍ଜା ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଥିଲା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯିବ, କେମିତି ସେବା କରାଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯାହା ବି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଞ୍ଚ ମହାତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତିରେ ଆମ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।